तो पिलामाने पुणी थर गोटे नुआ वीडियो नहीं आसी जोड़ार कि आज डिस्कसन करवा समउच्चारित भिन्नार्थक शब्द। तो ये वीडियोटा संपूर्ण रूपे समस्त क्लास पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। समस्त श्रेणीर छात्र छात्री यह देखिपारे जोड़ा कि तुम परीक्षा बारंबार तुम कौन आसूँ प्रश्न आसूची। निश्चित रूप से पूर्वर मध्य विभिन्न विषय आमर वीडियो गुड़िक प्रोवाइड कर दि जाए समस्ते चेक करें जापर। गोटे थर जो मैंने नुआ अच्छा निश्चित नोटिफिकेशन ऑन करी सब्सक्राइब कर रखि थे बुझीपार। बर्तमान कौन करवा डिस्कसन करवा जे समानार्थक भिन्नार्थक बा सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द बुझीपार। तो समस्ते कौन कर निश्चित रूप से नोट करनब जदि कार डाउट रोची है कि तो संपूर्ण रूपे आज कौन करिया समस्त जेतिक सब 100 रु अधिक आज मुख्य मुख्य प्रश्न गुड़िक तुम मानक नहीं आसी जोड़ा कि निश्चित रूपे तुम परीक्षा 1 रु 2 मार्क कि 5 मार्क जाए टार्गेट रोचे जे आसबार संभावना। तो समस्ते कौन कर भिडियोटी को भल भाव देखी नब जोड़ा कि तुम मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। प्रथम गोटे गुड़े डिस्कसन करवा। पिला माने प्रथमे आसले हारी अर्घ्य। अर्घ्यर अर्थ है पिला माने पूजा द्रव्य। तो मन रखि नब अर्घ्यर अर्थ है पूजा द्रव्य। अर्घ कहीदेले हो मूल्य। अर्घ कहीदेले हो मूल्य। अन्नल माने होची अग्नि। अनिल माने होची वायु। अनिल माने होची नील नुहे जे। तो बहुत बहुत यहाँ कौन अच्छी मुख्य गुरुत्वपूर्ण विषयटा जोड़ा कि सम उच्चारित भिन्न अर्थ समस्त पिला माने कौन करियो भल भाव देख जोड़ा जार कन्फ्यूज रोचे निश्चित नोट करनब है कि तो मन रखिन अनेक नेक्स्ट आसले हारी अनेक हूँ 1 रु अधिक। अनैकर अर्थ है जे प्रभेद। निश्चित जदि भल लगे भिडियोटी गोटे कौन करदेव निश्चित सब्सक्राइब करदे लाइक गोटे करदे आमको आगू नुआ नुआ विषय कंटेंट आने आगे आग्रह प्रकाश हो पार। परवर्ती जीवाहारी अर्ण माने आसले हारी खाद्य। अर्ण माने आसले हारी खाद्य। अन्य माने आसले हारी इतर। इतर सेपरी अन्न पृष्ठ आसले हारी अन्न द्वारा पालित। अन्न पृष्ठर अर्थ है पिला माने अन्न द्वारा पालित। अन्य पृष्ठर अर्थ है जे कौन कोली बा कोकिल। कोकिल परवर्ती अवदानर अर्थ है जे पिला माने अर्घ्य। अवदानर अर्थ है जे अर्घ्य। अवधान कहीदेले पिला माने हो मनोजोग मनोजोग। तो पिला माने कौन कर समस्ते जदि कन्फ्यूज हो नोट करनब है कि बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय आम आज डिस्कसन कर। परवर्ती जीवाहारी क्वेश्चन को अवध्यर अर्थ है जे अथ कौन अकथ्य। अवध्यर अर्थ है अकथ्य। सेपरी अवध्य जदि कहीदेव बधर अयोग्य। बधर अयोग्य। तो अवध्यर अर्थ है पिला माने वंदनार अयोग्य। वंदनार अयोग्य। निश्चित जो पिला कौच कौन निश्चित रूप से टाइम जो वेस्ट हो तार निश्चित से स्क्रीनशॉट नहीं भिडियोटी को स्किप कर नचेत समस्ते भल भाव शुणी नब शुणीदे निजर कौन हो मन रहा निश्चित रूप से बुझीपार। निश्चित कौन होगा परवर्ती आम जीवारी अवहित। अवहितर अर्थ है पिला माने मनोजोग सहित। अवहितर अर्थ है मनोजोग सहित। सेपरी अवहित कहीदेले अविहित जदि कहीदे कौन हो ना अनुचित। अविहित जदि कहीदे आमर हो अनुचित। किंतु अभिहित कहीदेले अभिहित कहीदेले हो कौन कथित। अभिहित कहीदेले हो कथित। तो देखिपार समस्ते भिन्न भिन्न कौन होचे कौन आउची अर्थ आसूची हेरी किंतु उच्चारण गोटे आसूची शब्दर। परवर्ती आसले हारी कौन अलिक। अलिकर अर्थ है पिला माने ललाट। ललाट अलिकर अर्थ है ललाट किंतु अलिक जदि दीर्घकार आसो से पिला माने मिथ्या। मिथ्या अस्मर अर्थ है पत्थर। अश्वर अर्थ है पिला माने घोड़ा मन रखियो एडा है कि
ଅସନ ମାନେ ହେଉଛି କ୍ଷେପଣ ଅସନ ମ ସହ ଆସିଲେ କ୍ଷେପଣ କ'ଣ ଡେଙ୍ଗା ସହ ଆସିବରି ଅସନ ମାନେ ହେଉଛି ଭୋଜନ ଭୋଜନ ମନେ ରଖି ନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ହାରି ଅସିତ ମାନେ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଅସିତର ଅର୍ଥ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଅସିତ କହିଦେବା ଡେଙ୍ଗା ସ ହେଇଥିବ ବୋଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଭକ୍ଷିତ ଭକ୍ଷିତ। ପୁଣି ଅସିତ ମାନେ କ'ଣ ଅସି ମ କ'ଣ ଡେଙ୍ଗା ସରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ପିଲାମାନେ ହେଇଥିବ ବୋଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯାହା ଶୀତ ନୁହେଁ ଯାହା ଶୀତ ନୁହେଁ। ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇଠି ମ ସହ ଡେଙ୍ଗା ସହ କ'ଣ ହେଇଗଲା ହର୍ଷଇକାର ଦୀର୍ଘଇକାରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଲେ ହେରି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଅଂଶ ମାନେ ହେଉଛି ସ୍କନ୍ଦ ଅଂଶର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ସ୍କନ୍ଦ ଅଂଶ ପୁଣି ଆସିଲା ହାରି ଡେଙ୍ଗା ସହ ମାନେ ହେଉଛି ଭାଗ ଭାଗ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବ ଟିକେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବ ହେଲା କି। ଅଶୀ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଖଡ଼ଗ ବୁଝିପାରିଲ। ପୁଣି ଅଶୀ ଆସିଲେ ହାରି ଯେଉଁଟାକି ସଂଖ୍ୟାର ବିଶେଷ ଆମେ କହିଦେବା। ଆତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୃହୀତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାତର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବା ଅର୍ଥର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପୀଡ଼ିତ। ଆବୃତ କହିଦେଲେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆବୃତ ଆସିଲା ହାରି କ'ଣ ହେଇଯିବ ପଠିତ ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖିପାରୁଛ ବହୁତ କ'ଣ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ସମ ଉଚ୍ଚାରିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅଛି ସମସ୍ତେ ମୁଖସ୍ଥ କରିନେବ। ଆଭାସ କହିଦେଲେ ସୂଚନା ବୁଝେଇବ ଆମକୁ ଆଭାସ ଆଭାସ କହିଦେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସୂଚନା କିନ୍ତୁ ଆଭାସ ପୁଣି ପେଟ ବଡ଼ା ସ ଯୋଉଟା ଆସିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଷଣ। ଆୟତ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆୟତ ହୋଇଯିବ ସମକୋଣୀ ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ଷେତ୍ର କିନ୍ତୁ ଆୟ ର କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଅଧୀନ। ଆହୁତି ମାନେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଦି ପାଠ ପୂର୍ବକ ଯଜ୍ଞରେ ଘୃତ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ଘୃତ ନିକ୍ଷେପ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆହୁତି ଯଦି ହେଇଯିବ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା। ହର୍ଷଉକାର ଏଠି ଦୀର୍ଘଉକାରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହର ଆସିଲା ହାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତି ଆସିବ ହାରି ଇତି ମାନେ ଶେଷ ଦୀର୍ଘଇକାର ଇତି ଆସିଲେ ହାରି ଅତିବୃଷ୍ଟି ବା ଅନାବୃଷ୍ଟି ଆଦି ଭୟକୁ ବୁଝେଇଦେବ ବୁଝିପାରିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା ହାରି ଶବ୍ଦକୁ ଈଶ ଯଦି କହିଦେବା ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ବୁଝେଇବ ଈଶ ବା ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବା ଈଶ ହେଲା କି। ପେଟ ବଡ଼ା ସ ଯଦି ଆସିଲା ହାରି ଲଙ୍ଗଳର ଦଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ା ଅଛି ଈଶ ଆମେ ବୁଝିବା। ମନେ ରହୁଛି ସମସ୍ତ ପିଲା ନୋଟ୍ କରିବ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଜି ଯେତିକ ମୁଖ୍ୟ ସମ ଉଚ୍ଚାରିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୁମର ମାର୍କ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ବା ଭଲ ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଜଣାଇଦେବ ଯେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନୂଆ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ହାରି ଉପାଦାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଉପକରଣ କିନ୍ତୁ ଉପାଧାନ ଯଦି କହିଦେବା ତକିଆକୁ ବୁଝେଇବ ଉପାଧାନ କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତକିଆ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ହାରି ଉପାସିତର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ଉପାସନା ପ୍ରାପ୍ତ କିନ୍ତୁ ଉପସିତ ଯଦି କହିଦେବା ଉପସିତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଉପବାସ କରିବା। ରକ୍ତ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୀଡ଼ିତ କିନ୍ତୁ ଋତ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଧନୀ ମନେ ରଖିନେବ ସମସ୍ତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲା ହାରି ଓଦନ ମାନେ ଭାତ ପିଲାମାନେ ଓଦନ ମାନେ ହେଉଛି ଭାତ କିନ୍ତୁ ରୋଦନ ମାନେ ହେଉଛି କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଦନର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ରନ୍ଦନ। କମଳ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ସମସ୍ତେ କୋମଳ ମାନେ ନରମ। କୋଟି ମାନେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା କୋଟି ମାନେ ହେଉଛି 7,00,000 ମନେ ରଖିବ ଟିକେ। କାଳୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁର୍ଗା କାଳୀର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ କାଳିମା। କୂଳର ଅଂଶ ହେଲା ବଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ କୂଳ ହୋଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ତୀର ବା ତଟ ବା ନଦୀର କୂଳ ଆମେ ବୁଝିବା। ସେପରି ବୁଢ଼ଣ ମାନେ ହେଉଛି ଖରାପ ଲୋକ ହେଲା କି। କୁଢ଼ଣ ଯଦି କହିଦେବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଖରାପ ଲୋକ
କୁଜ ନ କହିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀର ଧ୍ୱନି। ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? କୁଟ ଆସିଲା ହାରି ହସଉକାରରେ ବୃକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା, ଦୀର୍ଘକାର କୁଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଗ। କେଶର କହିଦେଲେ ପୁଷ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାଡ଼ି। ମନେ ରଖିବ, କେଶର ଯଦି ମସ ଆସିଛି, ପୁଷ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ କେଶର ଯଦି ଡେଙ୍ଗା ସ ଅଛି, ସିଂହର ଗ୍ରୀବାର ହେଉଛି ବାଳ। ମନେ ରଖିବ, କେଶର ଯଦି କ'ଣ ଅଛି? ଡେଙ୍ଗା ସ ଅଛି, ସିଂହର ଗ୍ରୀବାର ବାଳକୁ ବୁଝେଇବ ଆମକୁ। କୃତି, କୃତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହସଇକାରରେ ଯଦି ତି ଅଛି ବୋଲେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୀର୍ଘଇକାର କୃତିରେ ଅଛି ବୋଲେ ହେଉଛି କୁଶଳ। ଯଦି ତ ଅଛି, ବଡ଼ ତରେ ହସଇକାର ତି ଅଛି ମାନେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ରର ଚର୍ମ। ମନେ ରଖିନେବ, ତିନୋଟି ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅର୍ଥକୁ ସୂଚେଇଲା। ଖତର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସାର। ଖତର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାର। କ୍ଷତ ହୋଇଗଲେ ସେଇଟା ଘାକୁ ବୁଝେଇଦେବ। ଗିରିଶ ମାନେ ଶିବ, ଗିରିଶ ମାନେ ଶିବ। ରରେ ହସଇକାର ହେଇଥିଲେ ଶିବ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗିରିଶ ଆସିଲେ ହାରି ରରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଉଛି ପର୍ବତ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣି ଯଦି ଆମେ କହିଦେବା, ଗୁଣି ଯଦି କହିଦେବା କ'ଣ ନା ଆମେ ବିଦ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା। ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୁଣି। ପୁଣି ଦୀର୍ଘଇକାର ଗୁଣିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୁଣବାନ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା। ତ ଗୋଲକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଗୋଲକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲକ କହିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲକ, ଗୋ ଲୋରେ ଏଇଟା ଔକାର, ଲରେ ଔକାର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଗୌରବ ମାନେ ସମ୍ମାନ, ଗୌରବ ମାନେ ହେଉଛି ନରକ ବିଶେଷ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଗୌରବ ଆଉ ଗୌରବ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ, ଗୋଟେ ନରକ ବିଶେଷ। ଘଟଣ ମାନେ ଗଢ଼ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟ ନ ଅଛି ମାନେ ଯୋଜ ନ, ସେଇଟା ଯୋଜ ନ। ଚରିତ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲା ହାରି ଚତୁର। ଚତୁର ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଆଣିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚତୁରର, ଚତୁର, ଚତୁର ମାନେ ହେଉଛି ଚାରି, ଚତୁର ମାନେ ହେଉଛି ଚାରି। ଚିର ମାନେ ସର୍ବଦା ହସେଇକାର, ଦୀର୍ଘଇକାର ଚିର ମାନେ ହେଉଛି ଚିରାଲୁଗା। ଚୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ, ଚୁଡ଼ା ହସଉକାର ହେଉଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ। ଚୁଡ଼ା ଯଦି ଦୀର୍ଘଇକାର ଅଛି ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ବୁଝିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ହରି ଚୁତ। ଚୁତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟୁତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ଖଳିତ। ମନେ ରଖିବ, ସରେ ଖ, ସ୍ଖଳିତ। ଛତ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବାଳକକୁ ବୁଝେଇବ। ଜାଳ, ଜାଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଗ୍ନିର ତେଜ। ବୁଝିପାରିଲ? ଜାଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଗ୍ନିର ତେଜ ହୋଇପାରେ ବା ସମୂହକୁ ବୁଝେଇବ। କିନ୍ତୁ ଜାଲ କହିଦେବା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପକରଣ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାଲ। ଜାତି କହିଦେଲେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବୁଝେଇଦେବ, ଗୋଟେ ବିଭାଗର। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘଇକାର ଜାତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ବା କୁଳିନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠା ବା କୁଳିନା। ଝୁଲା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୋଳି, କିନ୍ତୁ ଝୋଲା, ଝୋଲା, ଝୋଲାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମୂର୍ଚ୍ଛା। ମନେ ରହିଲା? ଢୋଲା ମାନେ ହେଉଛି ଫର୍ମା ବା ମୋଟା, ଫର୍ମା ବା ମୋଟା। କିନ୍ତୁ ଢାଲା ଆମେ କହିଦେବା କ'ଣ? ଢାଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ବେଲେ ସେଇଟା ହେବା ଘୁମେଇବା, ଘୁମେଇବା। ତଟସ୍ଥ କହିଦେଲେ ତଟକା ପିଲାମାନେ, ତଟକା। କିନ୍ତୁ ତଟସ୍ଥ ଯଦି କହିଦେବି, ତଟସ୍ଥ କହିଲେ ହେଉଛି ତଟକା, ତଟସ୍ଥ କହିଦେଲେ କୂଳରେ ସ୍ଥିତ, କୂଳରେ ସ୍ଥିତ। ତରଣୀ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ଦୀର୍ଘଇକାର ତରଣୀ ମାନେ ହେଉଛି ନୌକା। ଦ୍ୱାର ମାନେ କହିଦେବା ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ମାନେ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ପ୍ରବେଶର ପଥ। ତ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଭଲରେ ଟିକେ ଦେଖିବ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ତୁମର ସମ ଉଚ୍ଚାରିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଆସିଲା ହାରି, ଦିନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଦିବସ। କିନ୍ତୁ ଦରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଅଛି ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦରିଦ୍ରକୁ ବୁଝେଇବ ଆମକୁ।
नेक्स्ट आसला हरी पति माने होची स्वामी पति बड़ तो आसले हरी सैन्य दल विशेष पक्षर अर्थ है 15 दिन पक्ष कौन हो ना भ्रूल तार बाल है मन रख पल्लवर अर्थ है पिला माने पत्र किंतु पल्लव माने होची पाचक भीम गोपाल पल्लव कहीदेले हो प्रिय स्वामी प्रिय बा स्वामी तो देखिपार भिन्न भिन्न बहुत कौन जी जान निश्चित आम भिन्न भिन्न विषय जोटा कि शब्द नुआ नुआ आसूसी तुमने नोट करनी पिलाने समस्ते परस्व माने हूँ आसंता काली किंतु परस माने हूँ परर द्रव्य परीक्षा माने जांच परीक्षा 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 बा परीक्षा परीक्षा माने परीक्षा बा परीक्षा जदि हेइथिबा कोन हेइजियो उत्तम रूप रे देखिबा उत्तम रूप रे देखिबा तो पिला माने देखि पाउछ समस्त एडे परीक्षा जो लिखाई जी दुईटी जो कोन अछि परीक्षा अछि समान तो परीक्षा गोडे अछि कोन परीक्षा परीक्षा माने आ गोडे आले उत्तम रूप रे देखिबा किंतु परीक्षरे आगर आकार जदि खरे आगर हो गला सेडा हेइजियो कोन ना जळी बा गड़इबा गड़ खाई मन रखिन ओडा टिके परिच्छेद माने पोशाक परिच्छेद माने होची गोटे अध्याय को बुझेब पावनीर अर्थ है हनुमान भीम आ गोटे पावनीर अर्थ है कौन ना पवित्रकारिणी बा संशोधनकारिणी पीतर अर्थ है शरीरत्र धातु आ गोटे पीतर अर्थ है हलदिया मन रखिन ओडिके पुर माने होची नगर दीर्घकार पुर होची प्रवाह पुष्कर माने पद्म पुष्कल माने बहुल पूत माने पवित्र पूत माने होची नरक विशेष प्रधान माने देवा प्रधान माने होची श्रेष्ठ प्रदीप माने दीप प्रदीप माने प्रतीप माने होची विपरीत तो समस्ते कौन करियो पुणी थरे नोट करियो कन्फ्यूज के मध्य हब नाही कारण बारंबार तुमको मुखस्थ दरकार जो मैंने नुआ पिला अच्छी निश्चित नोटिफिकेशन टी ऑन कर देथियो सब्सक्राइब करी समस्त पाखरे पुणी कौन हो नुआ नुआ विषय जितक वीडियो अपलोड करा समस्त पाखरे पहुँच पार सहजरे बुझीपार तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवाहारी प्रतिक्षण माने हूँ अनुक्षण सर्वदार अर्थ है कि प्रतिक्षण माने हूँ सर्वदा बा अनुक्षण जदि आम दीर्घकार प्रतिक्षण कहीदेवा समक देखा प्रसाद पिला माने अनुग्रह प्रासाद कहले अट्टालिका प्रतः कहले स्तर प्रस्थ कहले उसार पृष्ठ कहले पालित पृष्ठ कहले बा हसकार पृष्ठर पालित दीर्घकार कौन हो पृष्ठर हो पचारा जाइथिबा पृष्ठर अर्थ है जे पिठी पृष्ठर अर्थ है पिठी बंधन जदि कहीदेवा प्रशंसा गान बंध न कहीदे बांधिबा बंध न कहले प्रशंसा बंध न कहले बांधिबा समस्ते कौन हो निश्चित क्लियर हो जाइथिबो परवर्ती बाहरी प्रश्न आड़े बद्ध आसिले हारी निवास बद्ध माने हूँ निवास बद्ध बड़ ध आसिले बंधा होइथिबा बद्ध आउ गोटे आसिले हारी बड़ हिड़ बुझीपार बा बद्ध कहले बद्ध करने योग्य मध्य कहले पिला माने मझी मेध्य कहले पवित्र बलि कहले पूजार उपकरण बलि कहले बलि बा बलवान को आम बुझा तो समस्ते कौन करथियो भलरे पुणी थरे कहि नउची आमे आज कौन करिया डिस्कशन करिया 100 रु अधिक जोड़ा कि समस्त मुख्य मुख्य परीक्षा आसुथिबा समानार्थक शब्द गुड़िक बा सेमानकर भिन्न उच्चारित समानार्थक शब्द गुड़िक जोड़ा कि तुम परीक्षा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे वर्तमान परवर्ती वीडियो रे पुणी कौन करिया एडार कंटिन्यू करिया भाग 2 जो माने कौन करना नुआ पिला निश्चित पुणी थरे कहि नउची से माने सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन टी को ऑन रखि थांतु जा फल रे कि संपूर्ण रूप रे समस्त समचारित भिन्नार्थक शब्द गुड़िकर सेमानक सहित किछि कौन हो ज्ञान से माने पाई परिवे परवर्ती वीडियो रे पुणी कंटिन्यू करिवा धन्यवाद।